कितें आयज तुमी एनवायरमेंट मिनिस्टराक मेळप पळयल्ले कितें विशय आसलो तुमचो? आमी एनवायरमेंट आमी इनफॅक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर Sports minister. आमचे कोको बीच आमचे जे भाव आसात ते एवरी म्हणजे मनसून जाले काय तांचो बिझनस सुरवात जाता सो एवरी मातसो डिले जाला मनसून लेट जालो आनी आतां ट्युरिस्ट भरपूर गोंयांत येवपाक लागलेले आसा वॉटर स्पोर्ट्स सुरवात जावपाची गरज आसा दर्याय शांत आसा सो आमी सगळे आमचे जे भाव आसा कोको बिचा वयले ते आमी सगळे एकठांय जावन आयज ऑनरेबल मिनिस्टराक मेळपाक गेल्ले की बेगींतल्या बेगीन वॉटर स्पोर्ट्स चालू करपाक नोटिफिकेशन काडचें आनी तांकां परमिशन दिवचें म्हणून सो ऑन अ रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज आमकां हे सांगलां ताणें की एक रिप्रेझेंटेशन तेंचे कडल्यान दिवचें आनी बाय मंडे ट्युजडे ते कितें आतां आमचो कॅप्टना कडेन उलोवन बेगींतल्या बेगीन तांकां सुरवात करपाक दितलें अशें नोटिफिकेशन केन्ना बेगीन येता? जनरली केन्नाच्यान स्टार्ट जाता? नॉर्मली ते मनसून जाले काय बेगीन येता त्या फावटी मातसो मनसून फुडें गेलो ताका लागून तेय बीन म्हणजे आपूण ते रिस्पॉन्सिबल सगळे बोट ओनर सो तेय बीन जितल्या पर्यंत सगळे शांत जावनी दर्या थंड जावनी म्हणून तेय रावले सो आयज जेन्ना सगळे दर्या थंड जालो काम जालो तेन्ना ते आयज आमी सगळे ऑनरेबल मिनिस्टराक मेळपाक आयले तेन्ना तेंच्या नजरे काडपाक की सगळें जालां दर्याय शांत जालो मनसूनय काबार जाला आनी ट्युरिस्टूय भरपूर गोंयांत आयिल्ले आसा सो तेंचे कडेन भरपूर ट्युरिस्ट ऑलरेडी येतात बिचार आनी वॉटर स्पोर्ट्स ना म्हणून परते वतात सो ताका लागून आयज आमी सगळे एकठांय जावन हांगा रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले आनी आमच्या रिक्वेस्टाचेर ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां सांगलां एक रिप्रेझेंटेशन दिया सो वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी म्हणल्यार बोटकार कितले आसात टोटल बळी जाल्यार तुमी? कितले आसा आमचे कोको बीच आमकां एकूच बीच लागता कोको बीच आमचे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स ओके. आनी सगळे निल्लीकार आमचे ते आपल्या सगळे पोट भरता आनी ते जनरेशन्स जाले ते आपले आपले धंदो तेजेर चलयतात सो यू आर होपफुल ते बेगीन स्टार्ट जातलो? वी आर 100% वी आर होपफुल